हेलो फ्रेंड्स। चलतु देखा कि बिना पीसी कि बिना लैपटॉप रे बिना नेटवर्क को जाकि आम केमी निजे ही घर बसी निज मोबाइल ही आम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर चलते देखिए फास्ट लर्नर लाइसेंस केमती अप्लाई करती। फास्ट आप कौन करेंगे आप क्रोम को जी क्रोम को जाकि आप कौन मारे ना सारथी परिवहन सारथी डट परिवहन गवर्नमेंट डट गवर्नमेंट डट इन मारे आपड़ मारी सारापर आपको एमती होम पेज गोटे आसो आप कौन करेंगे ना डेस्कटॉप मोड करदे। ये आप डेस्कटॉप मोड कर सारापर डेस्कटॉप मोड कर सारापर आपंकर जो स्टेट रही जहाँ मोर ओडिशा स्टेट मु ओडिशा स्टेट मुझे मारुची ओडिशा स्टेट मारी सारापर आपंकर एमती सब गोटे पेज ओपन हो। तो ये आपंकर अच्छी अप्लाई लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट अच्छी जोटि आप अप्लाई करेंगे आम लर्निंग लाइसेंस ये आप लर्निंग लाइसेंस अच्छी आप नुआ अप्लाई करेंगे लर्निंग लाइसेंस ये लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे आउ ये ड्राइविंग लाइसेंस आउ ये आम एप्लिकेशन स्टाटस। तो चलो देखिए आम आपको आमर अप्लाई करार अच्छी जे आप लर्निंग लाइसेंस तो ये लर्निंग लाइसेंस क्लिक कले लर्निंग लाइसेंस क्लिक कर सारापर ये सब आसमती जो सब फॉलोइंग स्टेप्स जोड़ा कि आम स्टेप्स द्वारा कर सारापर आम ये स्टेप करवा जहाँ कि फिल एप्लिकेशन डिटेल्स फास्ट आम एप्लिकेशन डिटेल्स कंप्लीट करवा एल डॉक्यूमेंट अपलोड करवा फी पेमेंट करवा वेरीफाई द पे स्टेटस वेरीफाई कर सारापर पे स्टेटस जो पेमेंट करता वेरीफाई कर सारापर रिसीप्ट पेमेंट कर सारे रिसीप्ट प्रिंट करवा रेल स्लॉट बुक करवा। तो चलो देखिए गोटे गोटे प्रोसीजर आम केमती कर ये कौन आसवे ना ये कंटिन्यू करदे कंटिन्यू कर सारापर एमती आप गोटे पेज ओपन हो जोटा कि लिखाई कि एप्लिकेशन डज नॉट हेल्प ड्राइविंग लाइसेंस आप जब नुआ भाव लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर तो आप मारे ऑटोमेटिकली से क्लिक होना अच्छी जे एप्लिकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप जब ड्राइविंग लाइसेंस ना तो यहाँ क्लिक कर डायरेक्ट सबमिट मारे आपंकर जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस पूर्व थिला तो ये आप मारिकिना तार डिटेल्स आमर देवे ये ये अच्छे एप्लिकेशन होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस ये आप डिटेल्स देवे डिटेल्स दे सारापर ये आप डेट ऑफ बर्थ जहाँ देवा कथा देवे देन तापर ये सबमिट मारे आमर ये ड्राइविंग लाइसेंस ना जहाँफल कि आम से किसी न करना सबमिट मारदेवे सबमिट मार दी सारापर आपको एमती पेज गोटे ओपन हो तो आप जोटा कि आप स्टेट कही तो आप स्टेट चूज करेंगे स्टेट चूज करेंगे ये मोर ओडिशा तो मुझे ओडिशा ही चूज कर। तो ओडिशा चूज कर सारापर आप भेराइटी जी सब आम डिस्ट्रिक्ट गुड़ा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मानक डिफरेंट डिफरेंट आरटी ऑफिस अच्छी तो आपको आरटी ऑफिस को आरटी ऑफिस आपको सुविधा हम आपंकर घर पाख नियर बाय स्टेट हो कि जो आपंकर स्लॉट बुकिंग बेसी फांका थी तो सीट आप अप्लाई करेंगे जो आप सुविधा हम ये आप देखिए स्टेट अच्छी ये अच्छी देखते आम बरबिल अच्छी रायरंगपुर अच्छी अनुकूल अच्छी बालेश्वर अच्छी ये सब आप भेराइटी प्रकार जी सब आम निज निज पाख आरटी पाखे आप पकड़े। तो मुझे आपको कर देखा भुवनेश्वर कर देखा ये आप आराम से भुवनेश्वर अच्छी भुवनेश्वर करेंगे। तो भुवनेश्वर कर सारापर ये आप कौन देवे ना फास्ट नेम अच्छी ये पिनकोड ऑटोमेटिकली से हो। तो ये अच्छे नेम ऑफ द एप्लिकेंट नेम ऑफ द एप्लिकेंट मुझे नेम ऑफ द एप्लिकेंट दूसरी। तो चलतु आप नाम निजे देवे ये मिडिल नेम देवे ये लास्ट नेम देवे लास्ट नेम दे सारापर ये कौन ना रिलेशन तो आपंकर बापा नाम कि माँ नाम जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस थी आगु तो आप सीट देवे क्या मुझे फादर दूसरी फादर दूसरी फादर दे सारापर बापा ना देखिए आप फास्ट नेम लिखे मिडिल नेम लिखे लास्ट नेम लिखे आपंकर जो जेंडर जहाँ लिखे से मेल कि फिमेल कि अदर से आप ये करेंगे आप डेट ऑफ बर्थ के सिलेक्ट करेंगे ये आप ईयर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारापर प्लेस ऑफ बर्थ आप जो जन्मग्रहण करेंगे जो ये जगार सीटार तार जगह ना देवे। तो तापर कंट्री बार्थ इंडिया ऑटोमेटिकली थे जेहतु ओडिशा स्टेट बिलोंग कर तो सीट आप क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन आप जहाँ करेंगे 8 पास थे मिनिमम 8 पास देखा 10 प्लस 2 थी 10 स्टैंडर्ड अच्छी तो आपंकर बिलो 8 स्टैंडर्ड अच्छी तो आप जहाँ जहाँ थे आप जहाँ अच्छी तो आप सीट देवे। ब्लड ग्रुप आपको देवे जोटा कि ब्लड ग्रुप आपंकर मागे थाए जोटा कि एक्सीडेंट कि किसी हेल्ले जो ब्लड ग्रुप आपको देखिना से आपंकर सहज होता है जोटा कि ड्राइविंग लाइसेंस देखिए। तो ये बी पॉजिटिव मोर बी पॉजिटिव दूसरी आपड़ ये फोन नंबर जब आप जो टेलीफोन नंबर मागी थाए तो आप टेलीफोन नंबर अच्छी देवे ना छाड़देवे सेमती आपड़ आपंकर इमेल आई डी देपारे ये मुझे दूसरी मोर इमेल आई डी सब स्मॉल लेटर रही दे दूसरी तापर आप कौन करेंगे ये एप्लिकेशन मोबाइल नंबर कही आप मोबाइल नंबर आप देवे मोबाइल नंबर को देदेली इमरजेंसी नंबर आउट आप नंबर देपारे तापर ये आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देती आइडेंटिफिकेशन मार्क वन देती आइडेंटिफिकेशन मार्क आप जहाँ थी मो मोर आप मोल अच्छी कि स्क्रैच मार्क अच्छी कि बार्थ मार्क अच्छी तो जहाँ आप चिन्ह थी जोटा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क सीटार आप देदेवे दुईटी जहाँ मोर अच्छी आमर मॉल ऑन
नेक राइट साइड अच्छी मु राइट साइड लिखि दूँ आउ गोटे अच्छी मोर आउ गोटे अच्छी मोर ऑन चेस्ट राइट साइड अच्छी आपंकर जहाँ अच्छे आप देपारे ताहा स्क्रैच मार्क कि बार्थ मार्क जहाँ थी आपको आइडेंटिफिकेशन आप देपारे तो यह रही आम ओडिशा स्टेट अच्छी ये आप डिस्ट्रिक्ट कौ आप आड्रेस डिस्ट्रिक्ट कौन तो सीटा आप देते मयूरभ डिस्ट्रिक्ट अच्छी मयूरभ दूसरी तो आप पुलिस स्टेशन कौन पुलिस स्टेशन आप देते से डिटेल्स ये चूज करना ये आप देते कौन ग्राम कौन तो सही आप चूज करेंगे चूज कर सारापर ये आप हाउस नंबर कि फ्लाट नंबर किसी थी कि ना जोटि आप चिन्ह पारे एट पोस्ट जोटि आप पोस्ट ऑफिस लिखुं सीटा देपारे तो आप दे सारापर ये आप पिनकोड देवे पिनकोड रही आप पिनकोड दे सारापर पिनकोड देदेवे तापर ये आप केते वर्ष से जगह रही से वर्ष आप देपारे देदेवे आउ केते मास रही से वर्ष देदेवे तो यहाँ आप से आड्रेस भी रोचान से परमानेंट आड्रेस ये करेस्पॉन्डेंट आड्रेस दौरान तो यहाँ परमानेंट आड्रेस आप कौन जो आप सबुदिन अच्छा करेस्पॉन्डेंट आड्रेस एवं कौटी चेंज कर आगे रोते कि तो से आप परमानेंट आड्रेस जो परमानेंट घर से देवे आपको सेम ताले आप कॉपी टू परमानेंट आड्रेस मारदेवे तो कॉपी टू एड्रेस मारदेले तापर आप किस करेंगे ना आप कौ ड्राइविंग लाइसेंस आप्लाई करते आसवे ये आप सिलेक्ट करेंगे एरो आप जो मोटरसाइकिल विदाउट गियर स्कूटी फुटी चाहते ओनली स्कूटी जो मैंने प्रायतः लेडीज मैंने आप्लाई करती तो आप ओनली स्कूटी फुटी कि नॉन गियर वाला जो आप मोटरसाइकिल जो चलाइए चाहते हैं ये क्लिक करेंगे कि दुईटा जो चलाइए चाहते हैं आप दुईटा क्लिक करेंगे कि जो मोटरसाइकिल यदि गियर वाला जो खाली बाइक पे आप्लाई करेंगे चाहते हैं ये आप गोटे करेंगे ये अच्छे लाइट मोटर व्हीकल अच्छी आप अदर्स अच्छी जहाँ सब जी सब आम इ कार्ड जी सब जी ट्रांसपोर्ट करते हैं डेलीवरी हुए से इ कार्ड फिकार्ड ये रिक्शा ये सब आम आप्लाई करेंगे तो चलो आम मोटरसाइकिल विथ गियर वाला करुँच तो देखिए तो आप कर सारापर ये आपंकर आमर एरर ये क्लिक करदे ये एरर आप क्लिक करदे ये एरर क्लिक कर सारापर क्लिक कर सारापर आप ये शो कर ये शो कलापर ये चूज करेंगे ओके प्लेस करदे ओके प्लेस कर सारापर आप्लिकेशन ट्रेनिंग नहीं तो टिक मारे ये करते तो आप मुझे किसी करें तो छाड़देवे सेमती ही तो ये जो आप किसी एक्सीडेंट हुए तो आप डेड बॉडी जो डेड हो तो आप किसी ऑर्गन ट्रांसफर करने चाहते तो ये आप टिक मारिपारे तो ना सेमती ही छाड़देवे तो ये आसे फॉर्म वन आसूँ तो फॉर्म वन आप ये गोटे फॉर्म वन आसो तो सीधे आप क्लिक करेंगे सबमिट मारे पूर्व तो चलो फॉर्म वन टू कौन कम्प्लीट करिए फॉर्म वन अच्छी आपड़ जदि एपिलेसी कि सडन अटैक्स लॉस होता है आप सडन आप कन्सीयसनेस हर बस था कि ठीक से देखिपारती तो सीठी आप येस मारे जदि ना तो आप न मारे तो ये अच्छे आप दुईटा आखिर आप चिन्ह पार्टी कि नहीं भल भाव में भेहिकल चलने किसी प्रोब्लेम हो तो किसी लस फस्ट हो तो से आप देखिए तो मुझे डिस्टिंग्विश कर तो ये येस मार्च आर गोटे देखिए आप नाइट प्लान नाइट ब्राइटनेस अच्छी कि तो ये नो मार्च इट सफरिंग फ्रम डिफेक्ट ऑफ मूवमेंट आइदर हैंड फुट किसी आम एक्सीडेंट फुट हैंड किसी ना से प्रोब्लेम किसी अच्छी सीटा जब अच्छी येस मारे जब ना न मारे एगुड़ा देखिपारे से भाया शुणवर किसी प्रोब्लेम अच्छी कि तो जब अच्छी येस मारे जब न मारे आउ एनी अदर डिसेबिलिटी जब अच्छी तो येस मारे जब न तो ये आप हियर बाय डिक्लेयर मारिकिना आप सबमिट मारे तापर ये पुणी थे कन्फर्मेशन पचार तो सीटी ओके मारदेवे तापर फॉर्म वन सबमिट होगा तापर आप ये क्लोज मारदेवे क्लोज मार दी सारापर आप ये सबमिट मारे तापर आसो ये कन्फर्मेशन योर एप्लिकेशन इज बीइंग एक्सेप्टेड जब आप किसी लेटर चेंजेस करेंगे चाहते हैं आउे जाकर करेक्शन करदेवे देखिदेवे ये कौन कौन ठीक अच्छी कि नहीं तापर आप ओके मारदेवे तापर आर यू वांट टू सबमिट जब सबमिट मारे चाहते से आउे सबमिट मारे तापर सबमिट मारी सारापर ये आपंकर गोटे पलि आसो ये देखते मेसेज पलि आसला आप्लिकेशन आपंकर ये आसलापर ये आपंकर आसला ये पे स्लिप टाक आप कौन करेंगे ना ये आप प्रिंट फॉर्म वन जो फॉर्म वन कम्प्लीट करेंगे ये करेंगे एक्नोलेजमेंट जोटी आम ये एक्नोलेजमेंट ये पेज टाक आप प्रिंट करदेवे आप प्रिंट एक्नोलेजमेंट सेव आकार ये आसना आप ये करदे पारे ये आप करेंगे प्रिंट एक्नोलेजमेंट ये आप पीडीएफ आकार आसपड़े आप एमती सेव करेंगे आगे प्रिंट फॉर्म वन ये प्रिंट फॉर्म जो फॉर्म वन प्रिंट अच्छे सीधे आपको ये मारिक नदियो आप प्रिंट करेंगे यहाँ प्रिंट आपको सेव हो ऑटोमेटिकली तापर ठीक है एप्लिकेशन फॉर्म प्री फिल रेडी करेंगे ये जहाँ हो सारा नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर को आम नेक्स्ट मारे नेक्स्ट मार सारापर ये आपंकर एप्लिकेशन डिटेल्स जैसे कि एप्लिकेशन डिटेल्स जो एप्लिकेशन आपको आसी आपको डेट ऑफ बर्थ जो लॉगिन फॉगिन करेंगे ये फर्दर प्रोसेस में आप रखिए तापर ये आपंकर एसएल ये सब जी डिटेल्स जब देखी दिखाँ ठीक अच्छे कि एप्लिकेशन नंबर नेम जहाँ अच्छी से सब आप आर्टिकल नंबर आम भुवनेश्वर पकड़ रंजन कुमार साहू ये सब आप डेट ऑफ बर्थ जहाँ अच्छी से देखिए तापर ये आपंकर फिल एप्लिकेशन कम्प्लीट होगा अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स
ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଏଇ ଭିତରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରଟା ଆସିବ। ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ବୁକ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଆସିବେ, ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଲେ। ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଓକେ ମାରିବେ। ଓକେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇକିନା ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ମାରିକିନା ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ କହୁଛି 200 କେବି ସାଇଜ୍ର ଆମର ଏକ୍ସାଇଡ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଉଠାଇବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 2 MB 3 MB 4 MB ଏମିତି ଫଟୋଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଠିକ୍ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ କେମିତି 200 KB ତଳକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କିଛି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ এইটা হল এজ প্রুফ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜାଗା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍, କାରଣ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ। କି ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ଯଦି ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। এইটা ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପରେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପରେ ଫଟୋ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ସେଇ ଫଟୋ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ମାରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ଆପଣ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିକିନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଓକେ ମାରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିକିନା ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇ ସାରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ବାକି ରହିଥିଲା ସେଠି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯାହା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ସେଇଟା। ତ ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା ମାରିବେ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ମାରିବେ। ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକିନା ସେଠି ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିସାରିବେ। ଆପଣ ସେଠି SBI ଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିକିନା ଚାଲାଣ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରୁ କାଟିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିବ LL ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍। ତ LL ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଯିବ। କୋଡ଼୍ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସେ କୋଡ଼୍ଟା ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟା ଆଣିକି ଦେବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଆସିଯିବ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ ବୁକ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବୁକ୍ ମାରିବେ, ତ ଏଇଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ବୁକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବୁକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଏ କି 7 days ସ୍ଲଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଲଟ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖେଇବ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲଟ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ହଲିଡେଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ସଟର୍ଡେ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ନୀଳ କଲର୍ ଦେଖେଇବ ଯେ ଏଇ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଆମର ଗ୍ରେ କଲର୍ ଦେଖେଇବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେ କଲର୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ। ଗ୍ରେ କଲର୍ ଦେଖାଉଥିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲଟ୍ସ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଲା ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେ ଦେଖେଇବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ଲଟ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ହଲିଡେ ହେଲେ ଛୁଟି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏମିତି ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏରର୍ ମେସେଜ୍ ଆସିକି ନେକ୍ସଟ 7 days ଅଫ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର 7 days ଅଫ୍ ଅଛି କିମ୍ବା 1 month ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନିହାତି 200% ସିଓର ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି 7ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆଉ ରାତି
10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଟାଇମ୍ ଓପେନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି 7 ଡେ ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ ସ୍ଲଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତ 7 ଦିନର ପରର ସ୍ଲଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଓପେନ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ସକାଳ 7 ମାନେ 50-55 ଆପଣ ଓପେନ୍ କରିକିନା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକିନା ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼ ଦେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଇଏ ଆସିବ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖିଲି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଆସିବ। ସେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଯେତେବେଳକୁ 6:59 58 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଏଇଠିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଡେ ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ଏମିତି ଦେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ସାଇନ୍ ନାହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଉପରେ। ଡେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବେ, ସେଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇମିଂ ଚୁଜ୍ କରିକିନା ବୁକ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଏଇଠି ମାରିବେ। ବୁକ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବୁକ୍ ସ୍ଲଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଓର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ସେଠି ଶୋ କରିଥିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟି ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକିନା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍। ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିନା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ।